बर्ड्स नेम, पक्षियों के नाम। नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पक्षियों के नाम हिंदी और इंग्लिश में पिक्चर और 3D एनिमेशन के साथ। तो चलो शुरू करते हैं। ईगल, EAGLE, ईगल, ईगल यानी चील। पैरट, PARROT, पैरट यानी तोता। पिकॉक, PEACOCK, पिकॉक, पिकॉक यानी मोर। आउल, OWL, आउल, आउल यानी उल्लू। क्रो, CROW, क्रो, क्रो यानी कौआ। COCK, कॉक यानी मुर्गा। हैन, HEN, हैन, हैन यानी मुर्गी। बुलबुल, BULBUL, बुलबुल, बुलबुल यानी बुलबुल। स्पैरो, SPARROW, स्पैरो, स्पैरो यानी गौरैया। वुडपीकर, WOODPECKER, वुडपीकर, वुडपीकर यानी कठफोड़वा। मैना, MYNAH, मैना यानी मैना। डक, DUCK, डक, डक यानी बतख। स्वान, SWAN, स्वान, स्वान यानी हंस। क्रेन, CRANE, क्रेन, क्रेन यानी सारस। पिजन, PIGEON,
PIGEON पिजन पिजन यानी कबूतर। डव DOVE डव डव यानी फाख्ता। कुकू CUCKOO कुकू कुकू यानी कोयल। ऑस्ट्रिच OSTRICH ऑस्ट्रिच ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग।